O yan o. Makain na sila o. 7 na lang natira. Ano kinakain? Sige. Mukha mo. Oh. Oh. Mukha. Oh. Rio. Mixer na naman eh. Ay, ayoko ng ganyan. Picarols yan. Oh, ciao. Ito yung nanay, oh. Yun yung nanay, oh. 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 Nasaan yung isang nanay? Oh, si Ivory. Awatin na dapat eh. Awatin na. Ayan yung isang nanay, si Ivory. Kailangan na rin magupitan. Nakikikain din. Okay. Okay, thank you.